Agent of the Four saison épisode 6. Bon, on se rappelle hein, du dernier épisode, franchement, il était assez touchant, surtout on en a appris un peu plus sur le passé d'Ina, et du coup également de Sakura. Et grâce à ça, on a compris le pourquoi elles sont très attachées l'une à l'autre. C'est qui toi? Ah, du coup, mère? De quoi? Non, elle appelle sa mère, non? Ouais, j'imagine. C'est pas elle sa mère, hein, attendez. Ouais, non, rien à voir avec le daron. Du coup, je me demande, c'est qui là? Est-ce que c'est quand elle s'était fait capturer? Je pensais qu'elle avait disparu pendant quelques temps. Est-ce que c'est ça? Bien, rentrons. Bah, l'épisode commence, commence très bien. Bon, du coup, je pense pas que dans cet épisode, on verra du coup l'agent de l'automne. Je pense que ça va continuer un peu dans la même lignée que l'épisode dernier. En mode, on va continuer à voir leurs souvenirs. Oula. Ça ramène le printemps. Eh. Ah, c'est magnifique, hein. Voilà, l'enchaîne. Ah ouais. Après, elle a raison, hein. Faut savoir profiter un peu aussi, hein. Et se reposer, hein. Sur tes genoux. C'est pas Sakura qui va refuser, hein, cette proposition. C'est même tout l'inverse. La mois d'avant, elle l'aimait après tout. Quand elle dit elle l'aimait, c'est elle l'aimait en tant qu'ami ou elle l'aimait en tant qu'amoureux quoi. Elle a l'impression de s'être imposée dans la maison de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. En disant de l'air. Voilà, on se rappelle, ils avaient abandonné les recherches. Et ça l'a viré du coup également. Waouh, elle tapait dans la porte. Ouais, elle tapait tellement que
Ça l'a mis à saigner. なんだと大規模捜査の打ち切りが決定した。俺たちには覆せない。裏切り者。 Après, ouais, en fait, Sakura, 嘘ですよね、イテチョウ様。 ouais, je peux comprendre, hein, tu vois, elle est désespérée, mais du coup, elle accuse également Rusei et Tetsu. Alors qu'en soi, ils ont fait de leur mieux, quoi. Pour prendre la défense d'Ina et... みんななぜだ、なぜ。 ouais, elle a continué à chercher toute seule. Ah ouais. Elle rigole pas du tout, hein. どういうつもりだ。ひなぎく様を探す気もないのに私を呼びつけるな。帰還したのです。 Elle est revenue. は？代行者ひなぎくは帰還しています。半年ほど前に発見されました。ですが Toutefois, ひなぎく様戻ってきた、帰ってきた。私を救ってくれた世界で一番大切な女の。 ouais, franchement, c'était magnifique, hein, l'épisode dernier. C'est sublime. J'ai hâte de voir la réaction Tina là. さくら、あなたのさくらです。ひなぎくさ、ひなぎく様、お守りできず申し訳ありませんでした。ずっとさくらは Tous les jours, hein. Elle s'en est voulu, elle l'a cherché. Par contre, Tina, elle a pas l'air de montrer trop d'émotion. En même temps, bon. どうしたの？綺麗な黒髪だったのに。お会いしたかった。ずっと桜は Sans relâche, jour après jour. 探していない日などありません。そっか、ひなぎくを探してたんだ。ごめんね。注射でありながら Ah ouais, elle montre vraiment zéro émotion, quoi. 深く陳謝いたします。違うの。ひなぎくね。もう死んじゃったの。 Ok, je comprends. C'est pour ça qu'elle montre zéro émotion là. 元のひなぎくは死んじゃった。今のひなぎくは違う人。違う？前のひなぎくはね、耐えきれなく Mais て plus. 消えちゃっ Ouais, た。 c'est ce qu'on avait du coup vu tout 桜が探し à l'heure. ひなぎくじゃない代わりなの。確かに。 C'est un peu en mode double personnalité, quoi. けれど違うの。違うってね、みんなにも言ってるのに。ごめんね、さくら。だから帰っていいよ。ひなぎく様。みんなあの子が死ぬの待ってたんでしょ。 Ah ouais. ならそうしてあげる。そのうち今のひなぎ Ah ouais, elle prévoit de se jeter en l'air là. 放っておいて。 Mais heureusement que Sakura était là, parce que je pense que c'est grâce à Sakura qu'aujourd'hui elle est encore vivante du coup. Que jamais elle va la laisser faire. 幸せにね、さくら。ひ
ひなぎく様を忘れて生きる。言われた通りこのまま去って幸せに。 Après, bon, c'est pas la faute d'Ina, tu vois. Je vais pas accuser Ina, mais j'avoue, lui dire ça alors que Sakura vient de lui dire à l'instant qu'elle l'a cherché pendant tout ce temps. Bon, c'est un peu du foutage de gueule, quoi. Là, je comprends que Sakura, si elle est énervée, 知らない。この方のそばにいる権利以外何もかも。いいえ、ひなぎく様。 bien évidemment qu'elle refuse. 帰る場所は一つです。 C'est auprès d'elle. いかなることがあろうとも、私はあなたのしもべ、あなたの元にたどり着きます。長き不在をお許しください。姫高さくら、ただいま御身の元に馳せ参じました。 Épisode 6, un endroit où rentrer. 東堂たちから報告があった。ひなぎく様は本日もつつがなく春権限を終えられたそうだ。それと上に圧力をかけて入手した。 C'est quoi? C'est une fiche sur Ina, そ mais... こから逃れすでに帰還されていた。しかし春の里と式長は今年春権限が無事果たされるまでそれをひた隠しにしていた。 Ah, ils étaient pas au courant? 戻ってきたひなぎく様は Ok. お心を壊され別の人格になっていたと。行方知れずだったさくらが連れ戻されたのもその回復が目的だったそうだ。もうあの頃とは違うのかもしれない。それでもひなぎく様、食べないと倒れてしまいますよ。いいよ、ひなぎく Ah 倒れ ouais. 死ぬから。 Mais heureusement qu'elle était là, vraiment, je me répète, mais... せめて一口 Sans Sakura, ouais, ひなぎく様、 ce serait finito. 何度も申し上げましたが、このまま季節の権限を拒否されているとお命が危ないのです。 Et votre fille en ひ danger. なぎく様が権限をしてくださらない限り、このヤマトには春が来ません。春を呼ぶためにはあなたを殺して新しい代行者を誕生させるしかない。そう考える輩がいてもおかしくないんです。だから死んであげるって言ってる。 Ok. さくらが大事なのはひなぎくじゃなくてあの子でしょ。だからひなぎく死んでもさくらは悲しまなくていいよ。 ひなぎく様、 Tellement égoïste. さくらです。失礼いたします。 What? ひなぎく様、 Elle a mangé des quoi? Des épées empoisonnées? C'est quoi de ça? Ah, mais elle a tenté. 昔ひなぎく様と出会った頃、お屋敷に忍び込んだのが見つかって引き離されたことがあって、その時もひなぎく様部屋に籠城して姫高さくらを連れてこないとおOuais, 勤 ça め on は s'en いたしま rappelle. せんって里の者がそれはもう困り果てて申し訳ありません。つい Elle est en 覚えてい en らっしゃ total るん craquage. ですよ Hein. ね。 Mais on peut l'entendre. てる Compréhensible. Oh! ひなぎくの Je m'en souviens très bien. あの子の思い出残ってるから。ごめんさくら、ごめんね。あの子じゃないひなぎくのこともう守ろうとしなくていいんだよ。あの子のこと
Ah oui. Elle s'en fout, Sakura. 桜のひなぎく様は帰ってきております。今を懸命に生きるあなた様です。私はあなたといたい。 Du coup, là, ouais. Là, ça l'a touché, Ina. Ok. 何度でも言いましょう。私はあなたが良いのです。あなたがご自分をお認めになれなくても私にはわかります。あなた様はかよ Mais ok, maintenant, tu vois, avec tout ça, au moins, tu vois, on comprend le. Comme je l'avais dit la semaine dernière, pourquoi Sakura est autant attachée à Ina. Et là, tu vois, on comprend encore plus. Parce qu'au début, tu vois, les premiers épisodes, j'étais en mode, bon, elle abuse, tu vois, elle abuse du bail. On a capté qu'elle aimait Ina, tu vois. Il faut pas non plus abuser. Et avec tout ce qu'on a appris じゃあ dans l'épisode dernier et celui-là, bah là, pour moi, maintenant, tu vois, c'est compréhensible. C'est ok, で je. もいい C'est normal, en fait. どうしてだろうね。ひなぎくは別人なのにローセイ様への好きの気持ちは Ils sont inchangés. 死んでないみたいなのだからね。 Pourquoi je veux. あの子を Oh là là! ローセイ様に会わせてあげたい。 Et peut-être qu'en le voyant, l'ancienne Nina va revenir. On sait pas, hein. なぜ見捨てた。あなたが誘拐されたのは冬のせいです。違うよ。罪犯したのは族の人。でも冬の連中は見捨てました。 Non. 私たちに信用していい味方なんていません。そんなことないよ。いいえ、そうです。桜、老星様と伊手町お兄様を悪者にすると楽になる。 En fait, Sakura, elle va devoir affronter tôt ou tard les deux. わかるよ。 Et ça lui fera du bien, je pense. それ、自分が勝手に悪者作ってるだけ。本当はわかってるよね。二人が守ろうとしてくれたこと。誰かを悪者にすると苦しいよ。桜が苦しいままになる。憎しみを変わ Ah, れ haine. なくてもひなぎくは桜が好きだけど捨ててしまったら苦しまないでほしいよ。弱くなる。 Affaiblir. 何年もあなたを探したんです。弱くなれば刃になれない。春が見捨てても冬が見捨てても探しました。 Ah ouais. 刃になれなければ守れない。私には怒りが必要だったんです。 C'est vrai qu'elle a tellement dû passer 必要だったんです。 des mois et des mois et des mois. ある種 Tellement triste, désespérée, elle pleurait tous les ひなぎ soirs. く様 Ça dormait dans la 知らないでし rue. ょ。憎しみがないと生きられない人間もいるんですよ。守れないとひなぎく様も私も死んでしまうから。ひなぎく様、何？お言葉通りできるよう努力はします。 Mais ですのでもう一度好きだと言ってくれ je ます。 pensais qu'elle allait avoir un mais. 頑張る力が欲しい。いつになったら春が来る。お前はもう用済みだ。1年かけてもやはり代行者は機能し Même après un an. もう十分でしょう。あなたの役目も終わりです。これからなのにやっと信じてもらえた。恩返しができると思っていたのに。私以外にあの方の何がわかるんだ。どれだけ壊れてしまっていてもひなぎく様はひなぎく様だ。あの方は私の神様なんだ。 Elle est ma déesse. ひなぎく様、 Ouais, ça la vénère un peu comme ouais. Qu'est-ce que c'est? 春の匂い。 Ouais, c'est tellement stylé. Genre de scène où tu vois le perso il marche et tout autour d'elle, tu vois, tout repousse. Le printemps qui vient, c'est stylé.
パにいさせてください。何でもします。あなたのためにまで Franchement, c'est une très très belle relation hein, qu'ils ont les deux personnages. Hein. この世界が怖いよ。怖くても生きてるの。まだ生きなきゃいけないの。桜が守ります。どんなに怖 Je い vous ものから protégerai de tout ce dont vous aurez peur. Oh là là. My idiot. 望むなら何度でも言うよ。愚かしい、浅ましい、 C'est absurde, lamentable. 好き。 Bon, je trouve pas. Hein. 憎い人間が主人からの好意を何の苦労もなく受け取るのが嫌で、自分にもくださいという。好きだよ。それでも欲しい。あなたの愛が私だけを見ていてほしい。優しいとこも誇りんぼなとこも生きる希望があなたしかない。好き。すごく好き。あなたが私を愛してくれるたびに、私の中で Je 何 sens か que が quelque 許 chose さ en れ moi てい trouve く la 気が paix. する。大丈夫だからね。桜。ひなぎく様、私も好きです。ごめんなさい、ごめんなさい。もっと普通にあなたを好きでいられたら、一生おそばで聞きたいです。一番近くで離れずに。でもこのあり方でないと私は機能できない。何回でも言うよ。ひなぎくんは桜が好き。忘れないで。好きだよ。はい、桜も好きです。だから今だけは憎しみも依存も必要で手放せない。 Ok. 絶対に一生守ります。 Après, il faudrait qu'elle s'améliore sur ça, mais bon. La question de passion, il s'agit de quelque chose d'intense. Et de plus pur que de l'amour, ouais. Ça, on l'avait compris que ça allait au-delà. Alors, franchement, j'ai très très hâte qu'on retourne voir l'agent de l'hiver pour que Sakura mette tout au clair, tu vois. À suivre, Crépuscule. Ok.